বলছি, তোমরা তো সবাই ডন মুভিটা দেখেছো, রাইট? অমিতাভ বচ্চন শাহরুখ খানের ডন মুভি। এই ডন মুভিটা যখন রিলিজ হয় তার আগে অনেক অডিশন দিতে বলে ডাইরেক্টররা অনেক অ্যাক্টরদেরকে। এবার এই অ্যাক্টরসগুলো ওদেরকে একটা ডায়লগ দেওয়া হয়েছিল এই ডন মুভি থেকে। তো নিজের নিজের স্টাইলে সব অ্যাক্টররা ওই ডায়লগটাকে ডেলিভার করছে। তো কে কেমন ভাবে বলছে আমি আপনাদেরকে বলছি। তো ফার্স্টে ছিল শত্রুঘ্ন সিনহা। তো ডায়লগ বলছে ডনে, নেক্সট ছিল আমাদের মিঠুন চক্রবর্তী। ও নিজের স্টাইলে বলছে, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, क्या नामुमकिन है, क्या। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट ছিল আমাদের নানা পাটেকার। উনি যে স্টাইল अच्छा, बहुत अच्छा। डॉन का ये डॉन कौन है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। डॉन का इंतजार कर रहा है, क्या मतलब? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो डायरेक्टर बोले স্যার আপনি প্লিজ চলে যান, আপনি ডায়লগ কম আর আচ্ছা আচ্ছা বেশি বলতে থাকেন। ওকে, নেক্সট ছিল সুনীল শেট্টি। সুনীল শেট্টি নিজের স্টাইলে तो ग्यारह लोगों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल है, मुमकिन है। ओके, नेक्स्ट ছিল রাজেশ খান্না। ও নিজের স্টাইলে বলছে, अरे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है रे बाबू मोशाय, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है रे। ओके, नेक्स्ट वाज देवानंद। देवानंद ও নিজের স্টাইলে বলছে, क्या बात है, क्या बात है, जानी मेरा नाम है, क्या बात है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, जानी मेरा नाम है। ओके, नेक्स्ट वाज संजीव कुमार। वो নিজের স্টাইলে বলছে, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, मुमकिन है। ओके, नेक्स्ट ছিল অশোক কুমার রাগামণি। ও নিজের স্টাইলে বলছে, নেক্সট ছিল ধর্মেন্দ্র, সানি দেওলের বাবা। ও নিজের স্টাইলে বলছে, ওকে, লাস্ট যে অমিতাভ বচ্চন ছিল, মানে ডনের যে আসল অ্যাক্টর, সে গেছে অডিশনে। তো সে কিরকম ভাবে বলেছিল আমি আপনাদের শোনাচ্ছি। डॉन का इंतजार
शोले मूवीতে गब्बर कालिया के बोलছে कितने आदमी थे तो कालिया बोलছে सरदार 2 गब्बर बोलছে और तुम मुझे 3 फिर भी वापस आ गए वो भी खाली हाथ अब तेरा क्या होगा कालिया तो कालिया बोलছে सरकार मैंने आपकी नमक खाई है गब्बर बोलছে आप गोली खा तो এই ডায়লগটায় সবাই ইমাজিন করো যে ওই ক্যারেক্টারগুলো সবাই ডোনাল্ড ডাক হচ্ছে তো কে কেমন ভাবে ডায়লগগুলো বলবে শোনাচ্ছি फिर भी वापस आ गए खाली हाथ गब्बर बोलছে आपके क्या होगा कालिया तो कालिया बोलছে सरकार मैंने आपकी नमक खाई है तो गब्बर बोलছে अब गोली का